badusabye kwanga ibyatuma abantu bashwana, kwihorera aho gushaka umuti w'ibibazo tukajya kwihorera ko atari byo. Ibyo byose kugira ngo duteze imbere imibereho y'abaturage twarabyemeranyijwe mu kugira ngo dushake amahoro kandi tujye mu biganiro mu buryo bushoboka kugira ngo dukemure amakimbirane tudakoresheje imbaraga, kandi twemeranyijwe ko dukwiye gukurikiza ibyavuye muri EAC ndetse na SADC. Ubutumwa bwa SADC bwaje buje kurwana natwe mu mujyi wa Goma. Abantu bo muri EAC ndetse na SADC bishyize hamwe bafata icyemezo cy'uko ibiganiro byo bikwiye kujya imbere kandi mu gukemura ibibazo biri muri demokarasi ya Kongo. Kandi aho ngaho niho ubuhuza bwa Doha bwabonye uburenganzira bwo gutangira guhuza abafitanye ibibazo. Twemeranyije guhagarara ku cyemezo cyo guhagarika intambara mu buryo buhoraho, ni uguhagarika intwaro mu buryo bwo kugira ngo dushyireho uburyo bwo gufatanya abaturage kugira ngo babone ubuzima bwiza kandi baheshe icyubahiro. Twemeje ko habaho agahenge no guhagarika intambara mu buryo buhoraho, kandi ko nta buryo na bumwe bukwiye bwo gutera umuntu, haba ukoresheje ikirere, ubutaka cyangwa amazi, kandi ko nta n'umwe ukwiye kuba yagira akandi gace afata cyangwa ubundi buryo bwose bwo kubangamira uruhande urwo arirwo rwose. Igihe twari Walikare, indege za guverinoma zaturasheho mu bice bya Walikare, kandi icyo gihe zaturukaga Gisangani. Guverinoma ya Kongo bakoresheje uburyo butari bwiza, bakoresheje uburyo bwose bwo kutubangamira. Murabizi mu minsi ishize uburyo barashe indege yari ijyanye ubutabazi za Minembwe, ariko twifuzaga ko abaturage babona uburyo babaho kandi banezerewe n'icyubahiro bakwiye. M23 yashyizeho uburyo bwo kugira ngo ababangamira amahoro bari mu ihuriro ry'ubutegetsi bwa Kongo tugire tubihagarike. Igihe twari Doha kandi baraduteye mu gace ka Ruki, bajya mu bice bya Pinga, baraduteye muri Masisi. Twemeye yuko tuzageza ku bitangazamakuru uburyo guverinoma ya Kinshasa ibangamira ibyasinywe. Guverinoma ya Kinshasa ubona ko ifite amakimbirane na bamwe mu baturage bayo. Turahamagarira guverinoma ya Kinshasa ko ikwiye kurinda abaturage bayo, ariko hitamo kuzana abasirikare bayo, abasirikare b'Abarundi, abasirikare b'Abazareno ndetse n'umutwetero wa FDL na Nyatura. Abo bose baradutera buri munsi. Iyo batari abayobozi bakuru ba gisirikare bo muri FARDC, abo bandi nibo badutera. Amahame ngenderwaho yemeje yuko ibyo bice byose bikwiye guhagarika imirwano. Niba Mai Mai duteye cyangwa Wazalendo, ni Kinshasa izabangamira amahame. Niba umutwe w'iterabwoba wa FDL twatatse, ni Kinshasa izabangamiye ayo mahame. Aho ariho hose igihe cyose baba baduteye, ni Kinshasa izabiduteye. Icyo gihe bazaba babangamiye agahenge twemeje. Twanzuye ko umuntu wese akwiye kwifata mu kugira icyo yatangaza cyabangamira
amahoro cyangwa agahenge twasinye. Ntabwo gusinya ihagarikwa ry'imirwano ari ikimenyetso gusa kiri aho, ahubwo twemeranyijwe ko hari ingabo zizaza kugira ngo zidufashe kugira ngo hatagira uwo ari wese ubangamira undi. Hazajyaho uburyo bw'ingabo kandi hajyaho n'ubundi buryo bwadufasha bwo kugira ngo Kinshasa nibyo twemeye yuko dusubira inyuma kilometero 5 kandi AFC yarabikoze, yasubiye inyuma bagasiga igice kitageramo imirwano. Icyo gihe hazajya ikindi gisirikare kitari twe hagati yacu na M23 begeye inyuma ndetse na FARDC n'abambari babegeye inyuma. Hazajya hagati igisirikare kigira ngo gikurikirane ishyirwa mu bikorwa ibyo twiyemeje. Cya gatatu ni ingamba zo kugira ngo ibiganiro bishoboke. Twafashe kwiyemeza kugira ngo tubashe kugera ku byo twiyemeje kandi abaturage babone yuko ibyo twiyemeje tuzabigeraho, kandi kugira ngo ibiganiro bishoboke, kugira ngo amahoro arambye ashoboke. Ubu buryo bwo gutuma ibiganiro bibaho tugomba kwereka abaturage ko nta kindi gihe na kimwe tuzongera kwifashisha intwaro mu byo gukemura ibibazo dufite. Abaturage kugira ngo bahunge mu bice bitandukanye nabyo twemeza ko bikwiye guhagarara mu byo twagiye twiyemeza buri ruhande. Imbunda niziba zizimijwe rwose, hazaba uburyo bwiza abaturage bakora ibyabo kandi biyubake. Izi ngamba zo kugira ngo ibiganiro bishoboke twemeye twese, nta mbaraga nta gitutu dushyizweho, ko buri ngamba yose ikwiye gutuma ibi twemeje bigerwaho ko tubikurikiza twese. Izi ngamba twemeje, izi ngingo zose twazemejeho kandi tuvuga ko nyuma yo gusinya amasezerano tuzabishyira mu bikorwa. Nihagira ukubwira yuko muzategereza ikintu runaka azaba akubeshye, ntacyo gutegereza. Hari ingingo z'ingenzi ubona ziri mu bibazo bituma bibaho. Icya mbere ni uko hakwiye gushyirwaho ubuyobozi mu bice byose bya Kongo, kandi hakagaruka abahunze ndetse n'abakuwe mu byabo n'aya makimbirane. Ibi ni byo by'ingenzi biri muri aya mahame. Igihe twemeranyije yuko tugiye gushyira mu bikorwa aya mahame, twemeranyijwe ko nanone ko tugiye gushyiraho uburyo bwo gufungura abafunze ni ingingo y'ingenzi, kuko ntihashobora kubaho ibiganiro bya Dakushura 6 abantu batarekuwe. Imbere y'uko tujya i Doha, turasaba yuko abafunze bose bagera muri 700 bagomba gufungurwa, kandi ni muri ubwo buryo buzakorwa n'umuryango mpuzamahanga w'umusaraba utukura ndetse na AFC 23, Qatar ndetse na guverinoma ya Kinshasa bakwiye gufatanya kugira ngo ibyo bigerweho. Harimo abantu bashinjwa gukorana na ASM 23 bafunzwe barengana bakwiye kurekurwa. Ibyo bitabayeho ntacyo tuba tujya gukora i Doha abo bantu badafunga. Igitekerezo kirimo ntidushobora kujya mu bindi biganiro aba bantu rwose batarekuwe ibintu bidakurikijwe. Icya kane
nk'aya mahame ngenderwaho ni ugushyirwaho k'ubuyobozi bwa guverinoma. Icyo iyi ngingo ivuga mu by'ukuri iravuga ko hakwiye kujyaho ubundi buryo bw'imiyoborere. Bivuze iki? Aya masezerano asobanura neza icyerekeranye n'ubuyobozi bwa leta ni iki. Niyo mpamvu n'inyandiko uko byanditse bigiye bitandukanye. Hari ababivuga ubutaka bwose bw'igihugu, ntabwo gusa ari mu gice, ntabwo ari gusa mu gice kiyoborwa na ASM 23. Impamvu iyo ngingo yajemo ifite impamvu kandi ifatika, ni ukugira ngo hakemurwe impamvu muzi y'ibibazo biri mu burasirazuba bwa Kongo. Nyuma yaho hazazaho ibyerekeranye no gushyiraho ubuyobozi bwa leta, kandi ASM 23 izaba umufatanyabikorwa w'ingenzi mu kubishyira mu bikorwa. Aya masezerano azasinywa azashyiraho uburyo bizakurikizwa n'ikirangamisi kizakurikizwa kugira ngo ubwo buyobozi bushyirweho mu gihugu cyose. Ntabwo ari gushyiraho uburyo bw'ubwishongozi cyangwa ubundi buryo bwo kwishongoraho ngo tuve mu bice turimo. Ni ugushyira abayobozi mu gihugu hose. Twebwe nk'uko mutubona ndetse n'abandi bafatanyabikorwa, twese tuzafatanya kugira ngo iyi guverinoma ijyeho, ariko twe nitwe ingenzi. Bivuze iki? Umutekano uri mwa bino bice tugenzura, amahoro ndetse n'uburyo bwose buri mu bice tugenzura, dushaka kubigeza ikishase. Kandi n'ahantu hose abaturage ba Kongo bazaba bari muri Kongo bakabona umutekano n'amahoro nk'ibi, kugira ngo abaturage bacu babeho mu buryo bwiza mu bice bya Mombondo, aho hose Mombondo na Kodeko zikurwe kandi hagere umutekano mu buryo bufatika, kandi babone ubuyobozi bufatika bukora mu buryo nyabwo. Mw'ingingo yo gushyiraho ubuyobozi bwa leta, icyo tutigeze tuvuga uburyo bwagiye buhindurwa, imiyoborere mibi iriho, ariko twe twifuza ko hagiye imiyoborere myiza. Ibyo twakoze kandi twifuje ko bizajya mu gushyiraho ubuyobozi bwiza, ni uguhindura uburyo abaturage babayeho mu byerekeranye n'iterambere ry'igihugu. Urugero, twavuze ibyerekeranye n'uko habaho intara zigenga kugira ngo igihugu kibeho neza kandi umutungo w'igihugu bawusangire. Habaho intara zigenga noneho bikabasha kugenda neza. Icyerekeranye no gushyiraho ubuyobozi ni kimwe mu mpamvu zikomeye zituma aya makimbirane ariho, kandi kuba leta idafite gushyira mu bikorwa inshingano zayo nk'uko bikwiye nabyo ni ikibazo, ariko hagiyeho ubuyobozi bwiza leta yajya ishyira mu bikorwa ibyo ikwiye gushyira mu bikorwa nk'uko itegeko nshinga biteganya. Ikintu cyerekeranye no gushyiraho ubuyobozi ni ikintu gikomeye mu byerekeranye n'aya mahame twasinye no gukemura ibibazo. Hari abavuga yuko ku itariki 17 bazaba bari mu mujyi wa Goma, ariko tuzaba turi Doha, tuzajya kuganira ku byerekeranye n'ikibazo muzi cy'amakimbirane ari muri iki gihugu, kandi dushyire iherezo uburyo bwose Kinshasa ivuga ko
hariya hakwiye gushyiraho ubuyobozi ariko hazamwa abantu benshi bakunda igihugu batuma ibyo bigerwaho. Icya gatanu, kugaruka kw'abahunze ndetse n'abava mu byabo mu Rwanda. Impande zombi zemeranyijwe ko zizafatanya mu kugarura mu buryo abaturage babishaka kandi bahunze mu bice bari barimo ndetse n'impunzi ziri hirya no hino zikagaruka hashingiwe ku byo twemeranyijweho n'umuryango mpuzamahanga. nkatwe AFC 23 twemeje ko tuzakorana kandi tugafasha ibice byose kugira umutekano kugira ngo abakuye mu byabo bagaruke, kandi twigeze tubikora kandi tuzabikora tunafatanyije mu buryo bw'abantu batatu, twebwe ndetse n'ibihugu bahungiyemo: Zambia, Tanzania, igihugu cy'u Burundi, Kenya, Uganda, u Rwanda, meme na Angola. Aho hose hari abahunze b'abakongomani bari muri ibyo bice. Ni ukuvuga ko AFM 23 ni ugufatanya bikorwa mu gushaka amahoro, gukingira, mu gufasha no gushyira mu bikorwa ibi byose by'ingenzi. Harimo ikibazo cyo gukemura ibibazo by'impunzi ariko bashaka kudushyira ku ruhande. Ntabwo bishoboka kudushyira ku ruhande. Twarwaniye ko abantu bari mu buhungiro bahunguka. Birakuye yuko abaturage bacu bataba abantu batagira igihugu cyangwa ab'impunzi zahunze kubera politike, bakabaho mu bibazo bibi bikomeye kandi bafite uburyo bwo kubaho bwiza. Twarwaniye, twaharaniriye kandi tubwira Kinshasa ko tutabyemera ibyo. Ingingo ya 6, MONUSCO ndetse n'ubufatanye bw'akarere. Impande zombi ndetse na guverinoma Kinshasa dufatanyije twemeranyijwe ko tugiye gushyiraho uburyo bwo gufasha MONUSCO ndetse n'imiryango y'akarere mu gihe gishoboka kugira turebe niba agahenge kubahirizwa. Muri Tanzania igihe inama ya Afurika y'Iburasirazuba yabaga, itangazo ryasohotse ryavuze ko mu buryo bwo kugira ngo ibi byose bihagarare hakwiye kubaho igice kitageramo imirwano, ariko ubutegetsi bwa Kinshasa bwarabyanze. Hashyizweho uburyo bw'akanama k'ibihugu bigari bya Afurika uburyo bashyiraho zone tambo, bashyira ahantu hatagera imirwano, abo bazi hagati ya AFC 23 ndetse n'igisirikare cya Congo. Ubwo kw'ingingo MONUSCO, ijambo MONUSCO cyangwa mekanizme ni ibintu bibiri abantu bakwiye kwigaho kandi bagafatanya kugira ngo abakunda igihugu bacu babone uburyo bwo kugabanya ibyago biterwa n'amakimbirane kandi tunafatanya kugira ngo tugere ku bintu byiza. Kandi ntabwo hari ikintu cyakorwa mu minsi 10 nk'uko ikirangamisi gisanzwe kibyerekana. Ingingo ya 7 ni amasezerano y'amahoro. Twagaragaje mwaya mahame ngenderwaho byerekeranye n'aya masezerano y'amahoro. Hazabaho amasezerano ndetse no kuganira ku byerekeranye n'ibibazo muzi, tuzaganira ku butabera, tuzaganira ku by'ubuyobozi, tuzaganira ku garuka kw'impunzi, iterambere rirambye ndetse n'ibindi buryo byerekeranye politiki. Ni ibyo biri mwaya masezerano y'amahoro kandi tuzaganiraho muri make. Niba muri iyi ngingo
Cet accord est ici nommé comme à l'alinéa 4, comme ça le dit, iyi ngingo ni ingingo ya kane yerekana yuko ari mu gace ka kane ko ari amasezerano ahuriweho, byerekana yuko aribyo tuzaganiraho kandi uburyo bw'ubufatanye n'ubwubahane. Bamwe mu berekana yuko tutafite icyo duhagarariye, hari n'aberekana yuko hari icyo bashoboye ariko ntacyo. Hari abaza kuducamo ibice mu buryo bugaragara bakaza kuvuga ko hari ibizakorwa ariko bitaryo, kandi icyo tuzavuganaho ni ukuganira mu buryo bufatika kandi buri wese afite inshingano ze kandi dufatikanyije kandi twunze umwe buri wese yumva undi. Mu gice cya kabiri byerekeranye n'amasezerano y'amahoro, impande zombi guverinoma ndetse na ASM bemeranyije ko bakwiye gushyiraho ibyerekeranye n'aya mahame usomye mu gace ka kane urabibonamo neza. Ni ukuvuga ko mbere y'uko tujya i Doha mu byerekeranye no gushyira mu bikorwa aya masezerano y'amahoro, hazashyirwaho uburyo bwo kugira ngo aya mahame ashyirwe mu bikorwa mbere y'uko tujya mu biganiro birambuye. Tuzashyiraho uburyo bwo gusobanura uburyo dufatanya ndetse no gushyira mu buryo ibyo twaganiriye. Ndabashimiye. Merci beaucoup. Je voudrais pour la presse anglaise que camarade René puisse faire une petite synthèse de ce que nous avons. Merci. Ladies and gentlemen, we are about to ask our comrade René Abandi to do a brief synthesis. So if you will give us a second, please. Thank you very much. Thank you. Hii maneno ya Kiingereza nje naifahamiaka vizuri, itajikaza. Good evening, dear ladies and gentlemen. I will try to give a summary of what my colleague has said, the head of the delegation. He began by saying that, as we are seeing, we are the team that has negotiated the deal, the Declaration of Principles. We are two parties to the negotiation. That means Kinshasa government and the AFC M23. This declaration is composed by 3 points: general principles, ceasefire, confidence-building measures, restoration of state authority, and peace agreement and ceasefire. Let me go directly to the general. Sont déplacés et des réfugiés. 6 MONUSCO et mécanismes régionaux. 7 accords de paix. Ce sont les 7 points. Au sortir d'ici, nous allons vous donner un dépliant pour que chacun de vous ait les contenus de ces principes. Il n'y a pas de secret. Et nous voulons vous dire que renferme cette déclaration. Pas de supputation de personnes qui n'ont pas été à la table de négociation et qui passent dans beaucoup de médias pour dire des contre-vérités. Ce que nous allons vous dire, c'est la vérité, rien que la vérité, et l'esprit qui a conduit à la signature de cette déclaration. Que contient chacun de points majeurs? Dans le premier point, le parti, vous allez le lire là-bas, sont convenus que la paix durable, c'est le socle à la construction d'une nation unie, prospère et sécurisée au bénéfice du peuple de notre pays. Le parti réaffirme leur engagement. Nous nous sommes mis d'accord, nous avons réaffirmé notre engagement à résoudre les conflits par des moyens pacifiques, c'est-à-dire le dialogue. Dans le but de protéger les populations civiles. Parce que lorsqu'il y a la guerre, les populations civiles meurent.
et depuis longtemps, l'AFC M23, vous avez suivi, nous demandions le dialogue. Nous avions voulu que cette crise qui nous oppose au gouvernement de Kinshasa soit traitée par le dialogue afin de trouver des solutions durables. Dans le premier point majeur des principes généraux, nous avions dit qu'il fallait éviter la rhétorique de haine, la rhétorique déshumanisante, les discours et la rhétorique de division, de propos dégradants, humiliants. Vous savez que nos partenaires à la paix, ils ont un langage facile à dénigrer l'autre partie, à nous traiter de tout ce qu'ils veulent. Cela met déjà un frein à la construction de la paix. Au total, sur le premier point, il y a 8 sous-points qui ont été énoncés. Ces concepts, c'est pour qu'on puisse baliser le chemin vers une paix durable. Mais c'est de l'habitude des officiels du gouvernement de Kinshasa de déformer les contenus des accords en leur donnant un sens différent de la réalité. Tout ce que vous avez suivi après la signature de Doha, il y avait une tentative de déformer la réalité. Quand vous lisez point par point, vous allez trouver qu'il donnait un contenu qui est différent de ce que nous nous sommes dit. D'où avec ces principes généraux, tous nos propos doivent concourir à la vérité. Il nous a été astreint de dire la vérité au peuple congolais, de dire la vérité aux médias. Tous nos propos doivent concourir à la vérité, à la réconciliation des paroles qui construisent, qui réconcilient et à la paix. Sans plus tarder, nous invitons les camarades et secrétaires pertinents. Benjamin Moniba pour son réflexion. Je vous en prie, chers camarades. Merci beaucoup, camarade Laurence. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour. Et comme vous nous voyez ici présents, nous sommes la délégation qui revient de Doha et nous avions signé la déclaration de principe que nous avions discuté ensemble avec les gouvernements de la République, représentés par la délégation qui était à Doha. D'entrée de jeu, la médiation fixe le cadre. Il a fixé le cadre en disant qu'il s'agit des deux parties, le gouvernement de la République et l'AFC M23. Sur la table, les deux parties ont discuté de certains principes énoncés dans la déclaration que vous voyez là-bas, qui, en dehors de deux points majeurs, les restes des matières pertinentes
qui touchent aux causes profondes des conflits seront traités à la phase 2. Par conséquent, il y a la partie gouvernement de Kinshasa et la partie AFC 123 au pied d'égalité. Le deuxième point que je voulais relever ici, la déclaration a 7 points majeurs. 1. Nous allons traiter ici les principaux généraux. 2. Le cessez-le-feu. 3. Mesures de confiance. 4. Restauration de l'autorité gouvernementale. 5. roho nzima itura mu mubiri muzima. Kwivuza bisaba gushishoza, tukirinda imiti ikoze mu binyabutabire, tukagana imiti ikomoka ku bimera ikoranye ubuhanga n'ikoranabuhanga. Prime Health Infinity yabazaniye ubuvuzi mpuzamahanga Chinese medicine bukoresha imiti ikoze mu bimera 100%. Fasha by'umwihariko abafite indwara za diabete, umuvuduko w'amaraso, impyiko, hepatite B n'izindi ndwara z'umwijima, amara, amibe, hemorrhoide, asima, sinezite n'izindi. Bya prostate, kubura ubushake cyangwa gucika intege mu byo gutera akabariro. Ababyeyi bazahajwe n'ibibyimba byo mu nda, infection, ibibazo by'imihango, kubura ubushake no kutabyara, tubakoraho rikaka. Prime Health Infinity ikorera i Kigali ku Kimironko inyuma y'isoko ku muhanda ujya Kigali Parent School. Dukorera kandi mu mujyi wa Gisenyi kunsi yahahoze gare umanukiye kuri Avenue kwa Clave. Prime Health Infinity ubu yamaze kugeza stock y'imiti muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kugira ngo abari muri Canada, Australia na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mwese bariho mwishyurira imiti kandi bagera hari hiturutse kitarenze iminsi 2. Nta mpamvu yo kongera gutumiza imiti mari igihe kirekire bikaba byakuviramo no kubura amafaranga yawe. Ibihugu by'Iburayi nka Finland, Ubwongereza, Ububiligi, Ubufaransa n'ahandi Brazil ndetse n'ibindi bihugu bya Afrika dukoresha posta na DHL, namwe imiti kabageraho mu gihe kitarenze iminsi 5. Duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp 788 99 09 05 76.